تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں منگل کے روز 8 بلز کو منظوری دینے کے بعد اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی اجلاس 3 دن پر مشتمل رہا اور پہلے دن 6 منٹ کی کارروائی کے بعد ہی اسے ملتوی کیا گیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت پر اپنے ایجنڈے کے ساتھ ایوان چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس بی جے پی ارکان نے اسمبلی اجلاس کم از کم 20 دن تک منعقد کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ بی جے پی ایم ایل اے اٹیلا راجندر کو اسمبلی اسپیکر پر نامناسب تبصرہ کرنے پر معطل کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں 8 بل پیش کیے اور ایوان نے ان بلوں کو منظور کر دیا۔ ان 8 بلز میں یونیورسٹیز جوائنٹ اپائنٹمنٹ بورڈ بل، جی ایچ ایم سی میونسپل ایکٹ ترمیمی بل، موٹر وہیکلز ٹیکس ایکٹ ترمیمی بل، اعظم آباد انڈسٹریل ایکٹ ترمیمی بل، پرائیویٹ یونیورسٹیز ایکٹ ترمیمی بل، جی ایس ٹی ایکٹ ترمیمی بل، پرائیویٹ یونیورسٹیز ایکٹ ترمیمی بل، تلنگانہ پبلک امپلائی سپرنویشن بل شامل ہیں۔ وزراء نے ان بلز کو ایوان میں متعارف کروایا اور مخننہ نے اتفاق رائے سے انہیں منظوری دے دی۔ Meeting of 8th session from 6/9/2022 to 13/9/2022. Number of days for which the Assembly sat, 3 days. Number of hours for which the Assembly sat worked, 11 hours. Number of speeches made by the members, 28. Number of government resolutions adopted, 2. Number of bills introduced, 8. Number of bills passed, 8. Number of short discussion discussed, 3. Now with the consent of the House, I adjourn the House and adjourn. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر بات کی ہے۔ انہوں نے بہار کے سیوان میں فرقہ وارانہ تصادم کے بعد ایک 8 سالہ لڑکے کو گرفتار کرنے اور اسے پولیس حراست میں رکھے جانے کی مذمت کی اور پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے فوری رضوان کو رہا کروانے کے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا اور اسے ظلم قرار دیا۔ رکن پارلیمان حیدرآباد نے صرف مدارس کا سروے کرانے پر کہا ہے کہ غیر امدادی مدارس کا سروے کروانا ٹارگیٹڈ سروے ہے، جو کہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز، مشنری سکولز، سرکاری سکولز اور RSS کے سکولز کا بھی سروے کروانا چاہیے۔ اسد الدین اویسی نے چینی افواج کی ہندوستان کے علاقوں میں موجودگی پر وزیر اعظم سے جواب مانگا ہے۔ مختلف ریاستوں میں آئندہ منعقد انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی پر بھی انہوں نے بات چیت کی اور گیان واپی مسجد کے فیصلے پر خاموشی اختیار کرنے والے نتیش کمار کو بالواسطہ نشانہ تنقید بنایا۔ اسد الدین اویسی نے 17 ستمبر کو قومی یکجہتی یوم کے موقع پر منعقد بائیک ریلی کی تفصیلات بتائی۔ بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور کسانوں کے مسائل پر انہوں نے مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا۔ اسد الدین اویسی نے بی جے پی حکومت سے صنعت کاروں کے بجائے غریبوں کے لیے کام کرنے اور بجلی ترمیمی بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور تلنگانہ سرکار نے بیچ میں یہ کون سا نیا پینترا ہے سر کی بلڈنگ کا نام یہ رکھا جائے وہ رکھا جائے؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو اس طرح سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ پینترا کیا ہے۔ بھائی جو بھارت رتنا ہے، جس نے بھارت کو سمویدھان دیا ہے، سمویدھان بنایا ہے، جو میرے خیال سے اس دیش کا اب تک کے بہت بڑا لیڈر ہے، گاندھی سے بڑا لیڈر ہے وہ، اور اس کا نام بابا صاحب امبیڈکر ہے۔ ہماری پارٹی نے بھی تلنگانہ اسمبلی میں اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہے اور ہم کیندر سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اس کا نام بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے رکھا جائے، کیونکہ جو پارلیمنٹ چلتی ہے نا تو وہ تو سمویدھان سے چلتی ہے، وہ تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پنچایت ہے، ڈیموکریسی کا وہ سب سے بڑا سینٹر ہے۔ تو وہاں پر اس نئی بلڈنگ کا نام بابا صاحب امبیڈکر کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو تلنگانہ کے مکھیہ منتری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ریزولوشن تلنگانہ کی وِدھان سبھا میں پاس کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی سرکار بھی جو نئی سیکریٹریٹ کی بلڈنگ بن رہی ہے اس کا بھی نام ہم سی ایم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے اس کو رکھ دیا جائے، نئے سیکریٹریٹ کی بلڈنگ۔
नहीं सर, इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? क्यों रखना चाहिए? नाम क्यों देना चाहिए? नहीं, आपको तकलीफ क्या है? अंबेडकर के नाम से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नाम तो कुछ और नहीं सर, नाम से तकलीफ नहीं है। आप कई मसलों पे नाम चेंज करने, रास्ते का नाम चेंज करना, इसका नाम चेंज करने पे आप मुखालफत करते रहे, तो ये नाम की राजनीति करने का जरूरत क्या है? देखिए, नाम चेंज तो नहीं हो रहा है ना, नाम रखा जा रहा है। नाम चेंज किसका हो रहा है? नाम तो है ही नहीं वहां पर। भारत की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो बन रही है, जिसका प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी डाले और ऊपर भी जाकर उन्होंने तस्वीर भी ली, तो बिल्डिंग का नाम रखने की बात कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी रुकने असम्बली इटेला राजेंद्र को असम्बली से मुअत्तल किए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए केसीआर को मुल्क के सबसे बड़े फाशिस्ट करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक रुकने असम्बली हुजूराबाद ई राजेंद्र ने असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास पर अहानत आमेज तबसरा किया था, जिस पर टीआरएस अरकान ने स्पीकर से माफ़ी मांगने का इटेला से मुतालबा किया। ताहम ई राजेंद्र ने माफ़ी नहीं मांगी थी, जिस पर स्पीकर ने आज उन्हें असम्बली से मुअत्तल कर दिया। बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने केसीआर की कारकर्दगी पर तनकीद की और असम्बली स्पीकर से वजीर आला केसीआर को मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। किशन रेड्डी का कहना है कि अगर केसीआर ऐवान में ई राजेंद्र को सुनना पसंद नहीं करते तो केसीआर को असम्बली का खुद बाइकाट करना चाहिए। केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के ऐलान पर किशन रेड्डी ने कहा कि 8 अरकान पार्लियामान के साथ मुल्क पर हुकूमत करना केसीआर के लिए मुश्किल है। वजीर आजम के हैदराबाद आने पर केसीआर के उनसे मुलाकात न करने और गवर्नर की तौहीन करने पर भी किशन रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा है कि इख्तिदार खत्म हो जाने के डर से हुकूमत और वज़रा ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। నరేంద్ర మోడీ గారు ఫాసిస్ట్ అంటాడు ఆయన. కానీ కేసీఆర్ కు మించినటువంటి ఫాసిస్టు మన దేశంలో మరొకరు లేరు. కేసీఆర్ కు మించినటువంటి నియంత మరొకరు లేరు. కేసీఆర్ కు మించినటువంటి అప్రజాస్వామికవాది మరొకరు లేరు. కేసీఆర్ కు మించినటువంటి అహంకారవాది ఈ దేశంలో మరొకరు లేరు. కేసీఆర్ కు మించినటువంటి అధికార దాహం మరొకరికి లేదు. సచివాలయానికి రాని ముఖ్యమంత్రి, 8 ఏళ్లుగా ప్రజలను కలవనటువంటి ముఖ్యమంత్రి, ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోనటువంటి ప్రత్యక్షంగా ముఖ్యమంత్రి, అతి తక్కువ సమయంలో శాసనసభను నడిపించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి, ఎవరు పాసిస్ట్ అని అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు పాసిస్టు, మీ పరిపాలన ఫాసిస్టు, నరేంద్ర మోడీ గారు అంటున్నాడు ఇంకెన్ని రోజులు నరేంద్ర మోడీ గారిని గద్దె దించుతాడట. ఇప్పుడున్న 8 సీట్లు, ఆ వచ్చే 8 సీట్లు కూడా తెలంగాణ ప్రజలు ఉడిచేస్తారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో. నిన్ను తెలంగాణ ప్రజలు, ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలు ఊడిచేస్తారు నిన్ను. ఒక్క సీటు కూడా రాదు. వీరు నరేంద్ర మోడీ గారిని గద్దె దింపుతారట. విపరీత కాలే వినాశకాలే విపరీత బుద్ధే. చరిత్రలో అనేక మందులు ఈ రకంగానే మాట్లాడి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా చూశాము. ఈ రకంగా వివరించినటువంటి ఏ రాజకీయ నాయకుడిని కూడా ప్రజలు ఆదరించలేదు, ప్రజలు అండగా నిలబడలేదు.
निजामाबाद टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता को ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट हाउस में बदकमा तकरीबात के लिए मदऊ किया गया है। साबिक रुकन पार्लिमान कविता को 25 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बदकमा तकरीबात में शिरकत के लिए दावतनामा मौसूल हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ एक्ट बदकमा त्यौहार की तकरीबात की मेज़बानी कर रहा है, जबकि इसका एहतमाम एक्ट तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है। इस तकरीब में फेडरल और एक्ट मिनिस्टर के अलावा ऑस्ट्रेलिया से शुरा शामिल होंगे। MLC कविता आलमी सतह पर बदकमा तकरीबात की परचम बरदार रही हैं कि कविता की इस त्यौहार से वाबस्तगी तेलंगाना तहरीक के दौरान लोगों को सकाफती तौर पर सफ़बंदी करना और उन्हें मुतहरिक करना इसका सहरा के कविता के सर ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट तेलंगाना के मकबूल त्यौहार बदकमा तकरीबात का मुशाहदा करेंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद के पब्स में रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे मौसीकी या किसी भी किस्म की आवाज़ पर पाबंदी आयद कर दी है। हाई कोर्ट ने अबूरी अहकाम जारी किए हैं जो पीर से नाफिजुल अमल हैं। जुबली हिल्स के क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन और दीगर 2 अफराद ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि पब साउंड रेगुलेशन और कंट्रोल के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं और रातों में शोर-गुल बढ़ रहा है। अर्जी गुजारों ने दरख्वास्तों के बावजूद पब्स हुकाम की जानिब से कार्रवाई न किए जाने का इल्जाम भी आयद किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्कूलों और रिहायशी इलाकों के करीब पब्स की इजाजत दिए जाने पर सवाल उठाए और रात के औकात में शराब फरोख्त करने का मशवरा दिया। हाई कोर्ट ने हैदराबाद, साइबराबाद और रसाकोटा के कमिश्नर्स को नोटिस भेजकर पब्स के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील पेश करने के लिए कहा है। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रूबी मोटर्स एंड लॉज का दौरा किया, जहां कल रात देर गए आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। वाज़ेह है कि सिकंदराबाद में वाक़ ई बाइक शोरूम में भयानक आग लगी थी और उसने शोरूम के ऊपर वाक़ लॉज को भी अपनी लपेट में ले लिया था, जिसमें कई अफराद मुकीम थे। किशन रेड्डी ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर जायजा लिया और इससे मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महलूकीन के अफराद खानदान से ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। इस अफसोसनाक वाक़े में 6 हलाकतें हुई हैं, जबकि हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जताया गया है। जख्मी अफराद को इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में एक खानगी स्कूल की बस की टक्कर से एक लड़की हलाक जबकि एक लड़का जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम म्यूनिसिपैलिटी के शेरीगुड़ा में 12 साला काजल और 8 साला अभिषेक खरीबी दुकान जा रहे थे कि इब्राहिमपट्टनम इंग्लिश हाई स्कूल बस की जद में आ गए, जिसके सबब काजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अभिषेक को शदीद चोटें आई, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। काजल के अफराद खानदान ने सड़क पर एहतजाज किया, जिसके सबब सागर रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने एहतजाज करने वाले रिश्तेदारों को मुंतशिर कर दिया और ट्रैफिक को बहाल किया। रियासत तेलंगाना की असम्बली के बाहर आज मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान और तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया और उनके देरीना मसाइल की यकसोई की मांग की गई। एहतजाज करने वालों में यूथ कांग्रेस और NSUI भी शामिल रहे। असम्बली इजलास के आखिरी रोज यूथ कांग्रेस सदर मोता रोहित रेड्डी की क़यादत में कारकुनान ने असम्बली का मुहासरा किया। एहतजाजियों ने बेरोजगारी अलाउंस फौरी तौर पर जारी करने और 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। पुलिस ने फौरी तौर पर एहतजाजी कारकुनान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वजीर आला KCR की जानिब से VRS से असम्बली में किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए VRS ने असम्बली का मुहासरा करने की कोशिश की। BC पॉलिटिकल जैक की जेर क़यादत में VRS ने असम्बली का घेराव करना चाहा, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जैक चेयरमैन R योगेंद्र गौड़ ने हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की और पे स्केल देने, अहल अफराद को तरक्कियां देने और दीगर वादों पर अमल करने का मुतालबा किया। जैक चेयरमैन ने मीडिया को बताया कि KCR ने असम्बली में वादा किया था, ताहम उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया और उस पर अमल आवरी करने का मुतालबा करते हुए VRS पिछले 41 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर रहे हैं, ताहम हुकूमत खामोश है। उन्होंने VRS के मसाइल हल न किए जाने पर प्रगति भवन का घेराव करने का इंतबाह दिया है। तेलंगाना असम्बली के करीब आज कशीदगी देखी गई। वाज़ेह है कि 3 रोज़ा असम्बली इजलास आज यानी मंगल को खत्म हुआ। हुकूमत की जानिब से कई क़वानीन
اسمبلی میں منظور کیے گئے۔ دوسری جانب غیر معینہ مدت کی ہڑتال کر رہے VRS اپادھیائے پرتاکا سنگم اور کانگریس ماہی گیر سنگم اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے نظر آئے۔ احتجاج کے سبب اندرا پارک اور اسمبلی کے آس پاس کے علاقوں میں شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے، احتجاجیوں کو منتشر کرنے اور ٹریفک بحال کرنے کے اقدامات کیے۔ ٹرائبل ریزرویشن پوراٹا سمیتی نے ٹرائبلز کو 12% تحفظات نہ دیے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ احتجاج میں مختلف یونیورسٹیز کی طلبہ تنظیموں کے قائدین، لمباڑی ہراکاس پوراٹا سمیتی قائدین نے حصہ لیا اور قبائلیوں کو ریزرویشن نہ دے کر دھوکہ دینے کا KCR پر الزام لگایا اور برہمی ظاہر کی۔ نائک جے سنگھ راٹھوڑ اور سرینو نائک سندھیا بائی کی قیادت میں سینکڑوں قبائلیوں نے ٹینک بینڈ پر امبیڈکر مجسمے کے روبرو نیم برہنہ احتجاج کیا اور بنجارہ بھون کی اختتامی تقریب سے قبل 12% ریزرویشن نہ دینے پر سخت ترین احتجاج کا انتباہ بھی جاری کیا۔ طلبہ تنظیموں کے قائدین نے میڈیا کو بتایا کہ قبائلیوں سے KCR نے وعدہ کیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آنے پر 12% تحفظات دیں گے، تاہم 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے والے KCR نے ٹرائبل سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے قبائلی آدیواسیوں سے حیدرآباد آ کر اپنے مسائل KCR تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے اور NTR اسٹیڈیم میں منعقد اجلاس میں شرکت پر بھی زور دیا ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے گیان واپی مسجد سے متعلق وارانسی ضلع عدالت کے فیصلے کو پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا محمد رحیم الدین انصاری، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید محمد قبول بادشاہ شتاری، مولانا مفتی سید صادق محی الدین و دیگر نے مشترکہ بیان میں عدالت کے اس فیصلے پر تشویش جتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات ایک بار پھر ملک میں رام جنم بھومی بابری مسجد تنازع کی صورتحال پیدا کر دیں گے۔ ملک میں عدل و انصاف اور قانون کی حکمرانی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک منظم سازش کے ذریعے ملک میں مندر مسجد تنازعات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے عامة المسلمین سے صبر و تحمل اور اتحاد کے ذریعے اپنی قانونی جدوجہد کو جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ جوبلی ہلز علاقے کے جوبلی 800 پب میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوبلی ہلز روڈ نمبر 36 پر واقع جوبلی 800 پب میں آگ لگ گئی۔ پب سے گہرے دھوئیں اور شعلے نکلتے نظر آنے پر مقامی عوام نے فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ عملے نے مقامی واقعے پر پہنچ کر سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن فرنیچر و دیگر سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پب 8 ماہ پہلے بند ہو گیا تھا اور عمارت خالی ہے۔ ویلڈنگ ورکس کے دوران آتش زدی کا واقعہ پیش آنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ شاد نگر کے ABV ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کے ڈاکٹروں نے گھٹنے کی نایاب سرجری کی ہے جو کہ کامیاب رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع رنگا ریڈی کے شاد نگر میں واقع ABV ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک مریضہ کے گھٹنے کے پورے جوڑ کو تبدیل کرنے کا آپریشن کیا ہے جو کہ کامیاب رہا۔ ڈاکٹر آنند کمار نے اسپتال میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کونڈرگو منڈل کی 55 سالہ جیامہ گھٹنے میں تکلیف کے سبب اسپتال رجوع ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے پہلی بار کامیابی سے نایاب سرجری کی اور گھٹنے کے جوڑ کو بدل کر دوسرا جوڑ لگا دیا۔ ڈاکٹر آنند نے بتایا کہ گھٹنے کا جوڑ بدلنا بہت مشکل علاج ہے، تاہم ڈاکٹروں کی ٹیم کی کوششوں سے علاج کامیاب رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپتال آنے والے لوگوں کو معیاری علاج فراہم کرنا اور غریب عوام کی خدمت کرنا ان کا مقصد ہے۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر بھارگوی و دیگر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے نوجوان کی سعودی عرب میں نئی ملازمت کا آغاز کرنے سے چند گھنٹے پہلے موت واقع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ٹولی چوکی حکیم پیٹ کے رہنے والے 37 سالہ محمد مجاہد علی اتوار کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے مارفوع میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ وہ اتوار سے ہی ایک نئی فرم جوائن کرنے والے تھے، تاہم صبح کے وقت اپنے مکان کی سیڑھیوں پر ان کی نعش دستیاب ہوئی۔ پولیس نے ان کی نعش کو اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ قلب کی حرکت بند ہو جانے سے مجاہد کی موت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق متوفی کچھ عرصے سے دمام میں ملازمت کر رہے تھے اور انہیں ایک نئی فرم میں ملازمت ملی تھی اور نوکری پر جانے سے کچھ گھنٹے قبل ہی وہ فوت ہو گئے۔ متوفی کے پسماندگان میں اہلیہ اور والدین شامل ہیں۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے 4,639 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے جبکہ 20 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 20 اموات سے کل اموات کی تعداد 5,28,185 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیس لوڈ 46,347 ہو گیا ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.1% ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5,178 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے مجموعی تعداد 4,39,30,417 ہو گئی ہے اور ہندوستان کی صحت یابی کی شرح 98.7% ہے، جبکہ یومیہ مثبت شرح 1.2% گھٹ گئی ہے۔ اس عرصے میں ملک بھر میں کل 3,50,648 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس سے کل کرونا ٹیسٹ کی تعداد 88 کروڑ سے زیادہ ہو گئی۔ ہندوستان میں 215.4 کروڑ سے زائد لوگوں نے ویکسین لی ہے اور ویکسینیشن مہم کے آغاز سے 4 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں نے کورونا کی پہلی خوراک لی ہے۔